என்ன சத்தாங்க? ஒண்ணுமிല്ല. நம்ம இங்க தங்கியிருக்க விஷயம் யாருக்குமே தெரியாது. அமைதியா இருங்க. എന്റെ ഫെറാരി എവിടെ? എടോ എന്റെ ഫെറാരി എവിടെയെന്ന്? താന്റെ ഫെറാരി എടുത്തായിരുന്നു. ഏത് ഫെറാറി? ഇന്നലെ എന്റെ പെർഫ്യൂം. എടോ എന്റെ പെർഫ്യൂം എവിടെ? താൻ എടുത്തടിച്ച പെർഫ്യൂം എവിടെ? ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല ഒന്നും. എനിക്ക് വേണം നിന്റെ പെർഫ്യൂം. എന്താ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം? ചുമ്മാ അവന്റെ പെർഫ്യൂം ഇത് കണ്ട, ഇത് മേഘനയുടെ പെർഫ്യൂം. ഇത് ഇന്നലെ എടുത്ത് ഇവൻ അടിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിന്റെ മേളിൽ കൊണ്ട് ഇന്നലെ വെച്ചത്. എടാ എന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഇതുപോലത്തെ മീരയുടെ പെർഫ്യൂം ഇവന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ആരുടെ? മീരയുടെ പെർഫ്യൂം ഇവന്റെ കയ്യിലാ. എനിക്ക് വേണ്ട നിന്റെ പെർഫ്യൂം കേട്ടാ? ഞാൻ എടുത്തെന്ന് പറയും. ഇവൻ അങ്ങനെ പറയണെങ്കിൽ ഇവൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. തുളസിയുടെ മോള് മീരയുടെ കാര്യമാണ് നീ പറയുന്നത്? ആ മീരയുടെ കാര്യം തന്നെ ഞാൻ പറയണത്. എടാ പന്ന വടുക, നിന്നോട് ഞാൻ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ പറമ്പിൽ കയറി കൃഷി ഇറക്കരുത്. മതി, നിർത്തിക്കോ. ഇനി നിനക്ക് നിന്റെ കൃഷി, എനിക്ക് എന്റെ കൃഷി. നീ എന്താടാ കൃഷി എന്നൊക്കെ പറയണത്? എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. ആ പെണ്ണിനെ അയാൾ ഇവിടെ കാണാനില്ല. ഞാനിവിടെ മൊത്തം തപ്പി നോക്കി. പെണ്ണോട് ചക്രമൊക്കെ പോകാൻ പറഞ്ഞത്. ഇത് കണ്ട, ഇതുപോലത്തെ ഒരു പെർഫ്യൂം എന്റെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇവനെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഒന്ന് വേഗം ഇറങ്ങുമല്ലേ വെണ്ടി. சாப்பாடு வாங்க போயிருந்தேன். சாப்பிடுங்க, அமுச்சு விடுறேன். രാവിലെ ഇറങ്ങണമെന്ന് சொன்ன. சீக்கிரம் சாப்பிடுங்க, டைம் இல்ல. ഞങ്ങൾ കഴിക്കണമെന്ന്. താങ്ക് യു. വേണം. നീ ഭയങ്കര തീറ്റയാണല്ലോ, എന്ത് പറ്റി? എന്ത് പറ്റിടാ? வந்துடுறேன். இங்க வேணாம், வெளியே எங்கேயாவது வச்சுக்கலாம்.
ജോസ് പ്രകാശിന്റെ ഒക്കെ പോലെയാണ്. വലിയ പാടം മുതലുണ്ടോ? പുളി ചാടാ. ചാടല്ല ചിന്തിക്കുവാടാ. ഇയാൾ എന്തിനാണ് നമ്മളോട് കൊണ്ടുവന്നത്? ஏய் லைஃப்ல எப்பவுமே ஜெயிச்சுக்கிட்டு இருக்க ஒருத்தர் தோத்தா அதோட வலி எப்படி இருக்கும் தெரியுமா? എന്നുവെച്ചാ വളിയാ എന്താണ്? நீ மேகனா கிட்ட எடுத்த பெர்ஃப்யூம் பாட்டில் எங்க? അത് ഞാൻ പിന്നെ എടുത്താ ഇവൻ 200 രൂപയുടെ സാധനം കൊടുക്കാം. மேகனா கிட்ட எடுத்த பெர்ஃப்யூம் பாட்டில் எங்க? எங்க? കൊടുക്കടാ. ഇതൊക്കെയുള്ള എന്റെ കയ്യില്. അയ്യോ, ഏയ്, ഇതാണ് എന്റെ കയ്യിലുള്ളതെന്ന്. அவனை சத்தியங்களை எங்கடா அந்த பெர்ஃப்யூம் பாட்டில்? വേറെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാന്ന് പറയാം. പൊന്നണ്ടാച്ചി വേറൊന്നും ഇല്ലെന്ന് കയ്യിൽ അതുള്ളൂ. എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ഇതാരാ? அமீர் எந்த டீல் என்ன கரெக்டா இருப்பேன். நீ சொன்ன அமௌண்ட கொஞ்சம் கூட நெகோஷியேட் பண்ணாம நான் கொடுத்துட்டேன். ஏன்னா நான் மேன் ஆஃப் வேர்ட். டீல் முடிச்சு கேஷ் வாங்கி போனவன் நீ இப்போ மறுபடியும் பிரச்சனை பண்ண வந்துட்டேனா எனக்கு இன்னும் ஒரு முகம் இருக்கு. ஓகே என் டைமண்ட் அந்த டைமண்ட் தான் நானும் தெரியும். எங்கடா காசு கொடுக்க வேண்டியதான் மண்டையில க்ளோசெட் வச்சு ஒருத்தாங்க. யாரு அவன் எவை அந்த ஓமர குண்டு. இந்த குண்டனா? കുണ്ടനല്ല കുട്ടൻ. എത്ര പ്രാവശ്യം പറയണം? முதல்ல இது முடிக்கட்டும், அப்புறம் நின்னே கெடுத்தோலாம். டைமண்ட் எங்கடா? பிராக்டிஸ் மென்டல் மாதிரி பேசக்கூடாது. அப்புறம் இந்த டைமண்ட் எங்க? நீ எல்லாம் எனக்கு டேமேஜ் இல்ல. എന്റെ ദൈവമേ, ഉമ്മാർക്ക് ഭ്രാന്താണ്. നിന്നെ വെറുതെ പിടിക്കാം. നിന്നെ വെറുതെ ഈ വെടി ഒന്ന് കഴിയും. ഏത് വെടി? ഏത് ഈ വെടി വാ, ഓമന കുട്ടാ, ഓടടാ, ഓട്, 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 ഓട്,
மேகனா நான் எந்த டீலும் கரெக்டா இருப்பேன். உனக்கு என் மனசுல ஒரு இடம் இருந்தது. ஆனா நீ என்ன ஏமாத்தி. இனி உன் வாழ்க்கை இனி உன் வாழ்க்கை உன் கையில தான். எனக்கு முக்கியமே டைமண்ட்ஸ் மட்டும்தான். அதை எப்படி எடுக்கணும்னு எனக்கு நல்லா தெரியும். குட் பை. പറഞ്ഞ എല്ലാ ഡയലോഗും കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു. உண்ணாமேர் என்ன யோசிக்கிற? பேப்டிஸ்ட் கொடுத்த அந்த பணத்தோட பெட்டி எங்கே போச்சுன்னு யோசிக்கிறீங்களா? சார், சிகரெட் இருக்கா? தேங்க்யூ சார். நம்ம 2 பேர் ஒரு டீலுக்கு வருவோமா? டைமண்ட் கொடுக்கிற மாதிரி கொடுத்துட்டு அந்த பொண்ணை வச்சு திருடிட்டியே. நீ எல்லாம் ஒரு ஆம்பளடா. பேப்டிஸ்ட், உண்மை என்னன்னு தெரியாம பேசாத. ஏன் டைமண்ட் எங்கே? யோ, சும்மா சும்மா சொன்னதே சொல்லிக்கிட்டு இருக்காத. மனசுல என்ன உனக்கு பெரிய காந்திஜி நினைப்பா? கரன்சி நோட்ல உன் போட்டோ பிரிண்ட் பண்ணி கொடுக்குற பெரிய ஃபாதர் ஆஃப் த நேஷன் நினைப்பு. யோ, ஏன் டைமண்ட் எங்கயா? தெரியலையா? நானும் தேடிட்டு தான் இருக்கேன். டைமண்ட் எங்க? നിങ്ങളൊന്നും എന്നെ വിട്ട് പോവില്ല അല്ലേ? ഇതെന്തു വർത്താനാടോ ഉമ്മ? നിന്നെ കാണാനല്ല ഞങ്ങൾ ഇത്രയും ദൂരം കഷ്ടപ്പെട്ട് വന്നത്. സന്തോഷം. പിന്നെ മിസ്റ്റർ ഓമന, ഇനി എന്താണ് താങ്കളുടെ പ്ലാൻ? ഓ, ഇത്രയും കഴിഞ്ഞല്ലേ, ഇനി ഒന്ന് വെച്ച് ഇല്ലയാണ്.